panjenengan sedaja, amin Allahumma. Dan neka para bu setengah dari faidana Isra Mi'raj Kanjeng Nabi bukan seksa orang si ada haram, karena orang si ada haram menayen dak bajang selemak bektoh, mempercuma dak bajang selemak bektoh. Sebaliknya orang si ada beardaan halal, para pusat badan kaula amul jakin bakal terjadi barokah dak ka orang kadinto. Banyak cuma ada si ada bisaos tapi ada nak potona malah manter tepada potra dan kula ban panjenengan sedaja, amin Allahumma. Pon faidah seterakhir waktu ampun cukup malam, namun kula beri faidah dari kasyaf dari para aulia. Al-Imam Abdul Aziz Ad-Dabbagh radhiyallahu anhu teman nulis setong kitab bahwa para aulia kadinto seodi ban seh mate pakun andi rutinan bi Kanjeng Nabi Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Akompol nang alam karomah. Sampun ongka Kanjeng Nabi sempat acow pada sumur Zam-Zam pas adabu. Hadza li ummati ila yaumil qiyamah. Aing Zam-Zam ria berintang copa mana tadi barokah, mana tadi kecembaran, mana tadi keselamatan kan ditang umat ya ko umat bi Kanjeng Nabi. Seandi akidah da aing Zam-Zam, seandi fokus penyangka da aing Zam-Zam, seandi itikad barokah da aing Zam-Zam. Siapakin sareng Kanjeng Nabi da ke umat sampai hari kiamat, sampai semangkin aing Zam-Zam napa boleh sampai segelas seputol sekecot du kecot ebu rebu sareng orang Islam setunya manar manter kula bi sampean andi asampungan dak Kanjeng Nabi, amin Allahumma. Nomor 2 setting aing Zam-Zam bada al-hajarul as'ad ada bahasa penting saya kenal kalaban al-hajarul aswad batoh dari pan batoh ada pilihan Nabi batoh selain nang tunya. Tapi apa-apa para pusat badan kaula amul jakin sampai semangkin orang sehaji ban umroh apu repu ten paten senyup coba senyoma senyaba pepe senyaba adai bahkan kento dari zaman sahabat lamba bahkan bada situng sahabat Sina Umar Ibn Khattab ada budak Hajar Aswad Hajar Aswad laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalak ma qabbaltuk batu Hajar Aswad jasa kena sengkok tak ngetela Kanjeng Nabi Muhammad nyop-cop kakek sengkok tak kira nyop-cop dak kakek. Tapi karena Kanjeng Nabi nyop-cop dak kakek maka sengkok juga nyop-cop samangken ngereng para bu batu karena sampung dak baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai semangkin ibu kerepuk be orang haji, ibu kerepuk sarang orang si umroh, kosok, ciom, cop-cop, bahkan sediri jawan, atabe sampai cop-cop astana si atabe dah Hajar Aswad, malar manter Hajar Aswad, terjadi jalan barokah pagi, dak kula bi sampean nang hari kiamat nyaksen sebagai umat Kanjeng Nabi Muhammad, amin Allahumma. Tak jauh dari Zam-Zam, tahu jauh dari Hajar Aswad Ka'bah siapu compak sunat kula bi sampean mun atawaf ngosab dak ka patu dua patu sebadah Hajar Aswad ban ebudina patu sebudian apa dua selain meta sunat yosab dabuna para ulama lagi-lagi karena baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngosab dak pang Hajar Aswad dak pucona Ka'bah sebadah Hajar Aswad ban puco ibudina sampai semangkin cukan ibu kerepuk sarang orang si haji ban ibadah umrah sekala nakki malar mantar Isra Mi'raj malam mangkin tete persampungan sayako sarang Kanjeng Nabi kula bi sampean tolong sebagai umat paki nang akhirat, amin Allahumma. Pon para pusat badan kaula amul jakin napa pole esena pume bahkan langit ban pume arpu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bada kabar dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma wa ardahuma ahsanar ridha.
atokar lange ban pume kentok lamba cepon lange ya ardu ana afdalu mink pume sengkok lebih mulji ete bengkake fiyal malaika wasyamsu wal qamar wan nujumu wa arsyur rahman badanang sengkok malaikat yatas lange alamul malakut esen malaikat dabuna kajeng nabi mamin maudi'in qadru arba'ati asabi fis sama illa wa fihi malakun sajid waraki ila yaumil qiyamah ada kenangan seokor 4 kerikik di atas langit kecuali pada malaikat asojud aruku atikir adua ada ke Allah sampai hari kiamat cepon langit nang sengkok pada matahari nang sengkok pada bulan nang sengkok pada bintang bahkan nang sengkok pada aras makhluk Allah sepaling rajih aneka dabuna langit akhirnya bumi kalah rembek pak dari pan zaman Nabi Adam sampai abid kadin tok bumi ngaku kalah ada ke langit sampai pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahirakin sareng pun kota Mekah baru bumi kentok bisa nyempit ke langit ya sama langit in kana fiki al malaika wasyamsu wal qamar wan nujumu wa arsyur rahman faqad wulidat ala dhahri nabiyyun mubarak nurul arsy min nurih wa ala dhahri mab'athuhu wa da'watuh dabuna pume pakwalange mon kake lamba acam panen lebih molja ete pang sengkok karena andi matahari bulan bintang malaikat esetiaria nengatta sesengkok lahirakin nabi sebanyak barokana nabi sebanyak kebakusa ban nengatas tang tengah dabuna pume bakal yutus sareng Allah subhanahu wa ta'ala ban bakal nyebarakin dakwah agama Islam Allahumma sholli ala Muhammad baru sampun pume bangga asampung lebur ban cinta ada kajeng nabi Allah subhanahu wa ta'ala ada budak pume ya ardu pume madum tiftakharti binabiyyi esalang kake bunga kala bantang nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad ja'altuki tahuran wa masjudan lahu wa li ummati kan setia bi sengkok kake eka bayat tempat pesojudah Nabi Muhammad ban umat sampai hari kiamat eka bayat alat pesoceh Nabi Muhammad ban umat manar mantar kula bi sampean iya aku sebagai umat amin Allahumma coba barokana bumi pak tanah sedak tedak kula bi sampean banare ban malam sareng Allah eka bayat syariat di pan syariat kajeng Nabi Muhammad mon umat lamba apa jang tahu le kecuali masjid mon tak sempat apa jang masjid pada tinta dari Allah subhanahu wa ta'ala tapi khusus umat Muhammad apa jang eka masaos kajeng Nabi ada buat sebagian sahabat haitsuma adrakas kas-shalah fasalli fa innal fadla fi edim maafin kaki capok waktu na bajang abajang esaba yembong tabun pengkir songai edim maafin sebab abajang nang tanaria pokok bani najis situng kebanggaan ban kemuliaan untuk engkau bantang umat segala neki malar mantar dan kula ban panjenengan iya aku sebagai umat amin Allahumma ini kasih pertama saya nomor 2 para busat badan kaula amul diakin Allah subhanahu wa ta'ala banyak buka gambaran-gambaran akhirat dak kajeng nabi baik arupa kencer orang ibadah ada berseksan orang maksiat namun ulama ada buakin wa jullu ma kusifa lin nabi fi hadzal masir ban banyak kadang elang ulang sareng Allah bukan dak kajeng nabi nang perjalanan Isra Mi'raj bahayana orang sengakan kakanan haram Allahumma sholli ala Muhammad buka ada kajeng nabi orang si arangka pada bi ontah pada bi sapeh pada bi embek setengah riwayat ada buakin naku oncor mardah ban apoy kakan mardah ka dintok bibir pada bi bibir ontah bibir pada bi bibir hewan
ekakan ontana pak mardaban apoy ban oncor saya teku kadin to aring cereng kepanasan tapi pakun eyompa bengel sampai ngobar dak sedaja esena baik dalam sampai tembus dari dubur. Kajeng Nabi mereksanan dak malaikat Jibril, man haula ya Jibril, pasera kisah malaikat Jibril, gambarah pasera ka disa malaikat Jibril. Malaikat Jibril adabu haula'i akalatu amwalil yatama zulman. Ka disa kajeng Nabi gambarah umat panjenengan sing akan deartan anak yatim kalaban dengki. Malar mantar kula bi sampean pada selamat amin Allahumma. Buka boleh dak kajeng Nabi. Orang sing ngoylang-ngoyan esong aidara. Sambil pengembat dari apa neraka. Angoylang-ngoy kelesoan sampun dapat kepengkir tambu bi malaikat sampai ke tengah boleh. Pereksanan bi malaikat bi kajeng Nabi dak malaikat Jibril. Man haula ya Jibril. Pasir kaisa malaikat Jibril. Malaikat Jibril adabu haulai akalatur riba. Kadis sakajeng Nabi penting umat panjenengan sing akan dunia riba. Allahumma sholli ala Muhammad. Banyak ni ke para pusat badan kaula amul jakin mangkana. Para pusat badan kaula amul jakin, para ulama ada buakin. Samping perintah bajang lemak bakto sepenting. Isra Mi'raj kajeng Nabi lole bajang lemak bakto. Bajang kentok penting. Ada buakin sarang para ulama ummul ibadat, korban ibadah. Sedaja ibadah karcis bajang lemak bakto. Sedaja ibadah kati pena bajang lemak bakto. Saya rasa bajang lemak bakto ibadah selain bekal etrem sareng Allah karena yang kepada karcis. Saya rasa bajang lemak bakto oncang saya ibadah pak bekal etolah ke sareng Allah subhanahu wa ta'ala. Para pusat badan kaula amul jakin ekabai korban ibadah paling afdal ibadah kajeng Nabi adabu iklafu minal amali mastata'tum wa'lamu anna khaira amalikumus salah. Pekelar kaki usaha ibadah sekemapin tapi kengain paling afdal ibadah bajang munajat ke Allah subhanahu wa ta'ala. Fardona bajang paling utamanya ibadah fardah. Sunnah bajang paling ibadahna paling afdal ibadah sunnah. Namun para pusat badan kaula amul jakin yatta sebajang kadin to bedepang pangapole. Napa para bu ada erderan halal. Bajang saya lakukan kula bi sampean saya ropakin pang agama sedaja juga bekal percuma mana bidan kulaban panjenengan dan badan ada barang haram. Makan lamba Wahab ibnul Ward radhiyallahu anhu ada buakin para pusat badan kaula amul jakin. Dabun Wahab ibnul Ward lau ta'abbadta misla hadhihi as-sariya lam tanfa'hu lam yanfa'ka syai'un hatta tanzura ma yadkhulu ila batnik halalun huwa am haram. Saking agaki abajang nadek tadek nadek dari abid sampai pada bi pang tak manfaat kakek sampai kakek ngurus apa sih masuk ke tabung napa halal napa haram. Allahumma sholli ala Muhammad. Karena kesemar dua para pusat badan kaula amul jakin penting Isra Mi'raj siapa tabajang lemak bakto tapi sebelum abajang lemak bakto ngereng urus deeran dan kulaban panjenengan saja. Napa boleh zaman semangken lampon dapat dak zaman sampun peringatkan bi kajeng Nabi. Saya ti alan nasi zaman la yubalir rajulu ma asaba min al amwali ahalalun huwa am haram. Bakal datang ada manusia zaman saya tak peduli situng orang oleh dari kamar dunia saya kehasil napa dari jalan halal napa dari jalan haram seperti oleh banyak manar mantar kula bi sampean pada selamat amin Allahumma. Sabane kacukan para pusat badan kaula amul jakin penting ada ajaran halal pak. Bahkan pasera Maimun ibn Mahran ada buakin la yakunul abdu taqiyan hatta yanzura ma yadkhula ila batnik. Tak kira bisa orang yang ketakwa ke Allah
yang kep stabil atorok perintah Allah, yang kep stabil ajawin larang Allah, sampai ngurus panapa saya masuk dak tabung kan itu. Ngereng para pusat badan kau amul jakin aneka ilmu setero pada pasaran kajeng nepi sebelum perintah bajang sarang Allah subhanahu wa ta'ala bukain pan berempan seksana orang sing akan deeran haram kelaban andi arte deeran haram keadin tok mempercuma dak bajang lemak bekto saya lakonin kulabi sampian mun bajang lemak bekto ampun percuma maka sedaja ibadah selain bekal itu lega sarang Allah subhanahu wa ta'ala manar mantar kulabi sampian pada selamat amin Allahumma. Makanya juga para pusat badan kaul amul jakin Ibrahim ibn Adham ada buakin para iblis kadin tok menyoba orang abajang mesen dak setan. Inna iblis awsa junudahu minasyayatin. Iblis kadin tok mesen dak tan setan senyoba orang abajang. Sebelum coba bi kakek unzur ma fi batni. Celing dalam tabung orang si abajang. Fa in kana haraman fatruku. Mon ternyata orang siapa yang tabung aise barang haram, aise sabu, aise barang-barang saya laknat bi Allah, utruku tinajak coba. Faqad kafakum nafsu. Cukup lan tahu sibuk kakek, tahu sawat ruwet kakek, bajang orang senang tabung aise barang haram aja. Letak kira terima sarang Allah subhanahu wa ta'ala. Manar mantar kulabi sampean pada selamat amin Allahumma. Mohon para pusat badan kaula amul jakin coba Imam Sufyan bin Tsauri teman periksanin sarang santrena panapa keutamaan orang berjemaah nang sab awal nang sab pertama berjemaah subuh duhur asar masjid nang sab pertama kita napa keutamaan kiai pakua jawabna Sufyan bin Tsauri unzur kisrataka allati ta'kuluha wa salli fi as-saffil akhir. Sebelum kakek tero di asap sepertama urus roteh sekakan bi kakek. Urus kakanan seyompak bi kakek nang tabung. Mon kakek akan halal tak peduli kakek nang sap pertama, tak peduli kakek nang sap merdua, tak peduli kakek bahkan apa jangan nang sap seterakhir kelaban tengate dalam asap se elem tengate elem dearan kakek bekal etrema bajang selemak bekto manar mantar tepada dan kulaban pancenengan sedaja amin Allahumma. Para pusat badan kaula amul jakin setengah dari faidahna kebanyak namun kula cuma beri faidah karena kentok pesantren tantuna para wali santri keduan keinginan pengeteroban pengarep de Allah manar mantar sedaja potra-potrena se belajar di pondok kadintok teti generasi sesoleh solehah siapa yang manfaat dak masyarakat dak ke agama teti orang-orang generasi saya banggakan bi kajeng nabi saja amin Allahumma. Setengah dari faidahna ada barang halal napa nak potong ibu bagus Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya pesan Imam Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab Adabun Nikah dalam kitab Al-Ghunji ada buakin yang bagi إذا ظهرت أمارات الحمل من المرأة أن يصفى غذاؤها. Percu kemun badarang bine la corak antik la corak ngandunga tengah teraken ada deer. Pahalal panapa saya deer sarang reng bine ngandung kadinto. Panapa para pusat badan kaula amul jakin liyatakhallasu huwa wa auladuhu minasy syaitani fid dunya wa minan nari fil uqbah. Ma'lai kula bi sampian ban bineh ban keluarga ban nak foto selamat dari cobaan setan nang dunya ban seksana apa neraka paki nang akhirat. Sebab salah situng tanda secobaan setan dak manusia dunya si haram. Perkara selakar elaknat bi Allah eda arbi kula bi sampian aneka paling rajana jalan kangkui masong setan dak nak foto dan kulaban pancenengan dak bine dak laki dan kulaban pancenengan. Wallahu subhanahu wa ta'ala ampun adabu dabun si Abdul Qadir Al-Jilani ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Orang-orang mukmin jaga tibing kapi
jaga patana tibingkapi ban keluargana tibingkapi dari apoi neraka. Ternyata apoi ini kepada dua, apoi nang dunya ban apoi nang akhirat. Apa apoi senang dunya? Dunya haram. Siapa kanakin dak kabine, siapa kanakin kena foto. Dunya haram bakal tetian neraka pagi nang akhirat malar mantar kula bi sampean pada selamat. Amin Allahumma. Mangkan kula cerita situng ketetian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam urusan adar sebagus ban noronin nak foto bagus. Dalam ketetian Isra ban Mi'raj. Allahumma shalli ala Muhammad. Situng hadis ceritakan sareng Imam Ahmad ibn Hanbal. Dan Imam Hakim dalam kitab Mustadrak, dan Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir, bahwa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajabu. Lamma kanat lailatu usriya bi, udkhiltul jannah. Waktu malam Isra, sengko masuk sareng Allah ada swarga. Dabuna kajeng Nabi sanda pada dalam swarga, fawaqaftu ala syajaratin. Lam ara syajaratan ahsana minha husna wala abyada minha waraqah wala abyaba minha samarah. Ternyata sengko nang ebaban situng kabungkan dalam swarga. Engkau tak ngetela ada kabungkan selain selebih genteng etempeng kabungkan kesebut lebih genteng daun, lebih bersih daun, lebih nikmat rasa buana. Fa'akaltu samratan min simariha, maka sengko ada air situng buah dari buah-buahnya kabungkan si kesebut. Fasarat dabuna kajeng Nabi, fasarat maniyan fi sulbi au kamapa. Dabuna kajeng Nabi pas ternyata jadi manin yang tang badan. Falamma nazaltu ilal ardi waqa'tu Khadijah. Sampun sengko toron dak ke bumi, sengko apolong bitang raja Khadijah. Fahamalat bi Fatimah. Maka ternyata sengko meringakan buah-buahan eswarga. Apolong tedung bitang bini Khadijah. Tang bini Khadijah ngandung kalaban Fatimah. Faida anastaqtu ila raihatil jannah syamamtu riha Fatimah. Setengah riwayat fasamamtu raqabata Fatimah. Mangkana sengko mon kerong dak bau na swarga sengko nyiom bau tang ceping Fatimah. Mon kerong dak bau na swarga sengko nyiom dak era Fatimah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ani kegambaran sepakon ceritakin sareng kajeng Nabi dak kula bi sampean sebagai umat bahwa ternyata dak eran laki apa ngaruh dak kabine dak eran bine apa ngaruh dak kandungan sekrembi. Ketika baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebat berokana perjalanan Isra Mi'raj, ada arwah buah swarga, kekar bagian buah swarga kadinto. Dak potrenan kajeng Nabi Siti Fatimah. Potrenan kajeng Nabi banyak, Pak. Bada Ummu Kulthum, bada Zainab, bada peterlakeng Asna Abdullah, bada peterlakeng Sina Hashim, Sina Serat Tayyib At-Tahir dan semacam. Tapi ternyata kenapa Siti Fatimah mengistimewakan sarang kajeng Nabi lebih dari teretan-teretan selain? Ternyata rahasia nang kentok. Anapa? Karena cap-capan daerah kajeng Nabi sesampai lahir Siti Fatimah lebat berokan buah di berempan buah swarga sampai detik kandungan dari Siti Khadijah sampai keker detik potren kajeng Nabi Siti Fatimah Az-Zahra Al-Batul sampai semangken. Nah potren kajeng Nabi sebanyak para habaib, para syarifah, sebanyak ulama, sebanyak titik pejuang Islam, sebanyak nyebarakin kebagusan-kebagusan lebat Siti Fatimah Az-Zahra manar mantar kula bi sampean oleh berokana Siti Fatimah syafaat kajeng Nabi aku sebagai umat pagi. Amin Allahumma. Lebat keistimewaan kadin tok kajeng Nabi ada budak Siti Fatimah. Apa-apa Siti Fatimah menyamen Fatimah. Para muslim badan kaulamul jakin kajeng Nabi ada bu ibnati Fatimah hawra insiyah. Tang ceping Fatimah dia bidadari keng manusia. Lam tahid walam tatmis. Tak toman head ben tak toman nifas.
Allahumma shalli ala Muhammad. Innama sammahu Allahu Fatimah li'annahu fatamaha wa muhibbiha anin nar. Ana paminyamin Fatimah sareng Allah ternyata siamakon apareng asma Fatimah Allah subhanahu wa ta'ala. Ana apa Allah mianyamin tang cepeng dia nyami Fatimah makna orang bini saya pegak karena Allah bakal megah Fatimah dari apa yang neraka dan megah ada orang secinta ada Fatimah dari apa yang neraka malah manter kula bi sampian sesan rasan bagus dari Siti Fatimah yang melemangkan termasuk orang seselamat dari apa yang neraka pagi amin Allahumma. Demikian istimewa Siti Fatimah sampai kanjeng Nabi ada bu innallaha yaghdabu li ghadabik wa yuhibbu li hubbik. Fatimah tang cepeng Allah pegel da apa saya kepegel bi kaki Allah cinta da apa saya kecinta bi kaki. Bahkan kanjeng Nabi adabu innama Fatimah bid'atun minni faman ahabbaha faqad ahabbani wa man aghdhabaha faqad aghdhabani. Fatimah tang dada daging siapa secinta ada Fatimah maka berarti cinta kasengko. Siapa sepegel da Fatimah berarti pegel kasengko. Manar mantar kula bi sampian catat sebagai orang-orang secinta ada Siti Fatimah cinta ada abana kanjeng Nabi Muhammad amin Allahumma. Panapalok mereng kabar keistimewaan Siti Fatimah paki nang padang mahsyar. Sampun akompol Siti Fatimah sareng potra-potrena. Bada malaikat se abri pengumuman. Ya ahlal mahsyar, guddu absarakum. Orang-orang di padang mahsyar, medem mata na kaki kapi. Sampai padang mahsyar nunduk medem kapi. Anapa? Karena Siti Fatimah ban potrana, ban nak potona, insyaallah ban orang-orang selebur da Siti Fatimah masuk surga. Kawal khusus sareng para malaikat tai periksa, tai seksa, tai pesulit masuk da surga malah manter tepada dan kula ban panjenengan sedaja amin Allahumma. Dan neka para bu setengah dari faidana Isra Mi'raj kanjeng Nabi bukain seksa orang si adar haram karena orang si adar haram menayen dak bajang selemak bektoh mempercuma dak bajang selemak bektoh. Sebaliknya orang si adar beardaran halal para pusat badan kaula amul jakin bakal tetia barokah dak ka orang kadinto banya cuma ada si adar bisaos tapi dak nak potona malah manter tepada potra-potra dan kula ban panjenengan sedaja amin Allahumma. Pon faidah seterakhir waktu ampun cukup malam namun kula beri faidah dari kasyaf dari para aulia. Al-Imam Abdul Aziz Ad-Dabbagh radhiyallahu anhu taman nulis setong kitab bahwa para aulia kadinto seodi banseh mate pakun andi rutinan bi kajeng Nabi Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Akompol nang alam karomah. Akompol nang alam karomatul aulia. Reng wali kento seodi banseh mate bisa seminggu sekalian, bisa sebulan sekalian, tergantung pangkatnya masing-masing. Akompol sareng baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dabun Imam Abdul Aziz Ad-Dabbagh ternyata beda kelompok binian pun. Dari para aulia dari golongan binian juga mereka dengan belakang atau di budina perkumpulan para aulia nang alamul karamah kadinto juga akompol andi rutinan sareng baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas saya nasi mimpin ternyata Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha wa ardaha ahsanar ridha. Liwalli binian kadinto pimpin sareng Siti Fatimah. Bahara pusat badan kaul amul jakin fasami'tu marratan yusalli ala abiha. Maka ternyata reng wali seketuan kasaf kadinto mereng selawat Siti Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha wa ardaha ahsanar ridha. Mana apa selawat kadinto panda namun dabuna para ulama mun emaos sareng sepo laki emaos sareng sepo bine kadang nak poton itu yakin nak foto sesoleh solihah setoro oca sedadi kebanggaan dunia akhirat amin Allahumma. Kula abri kadin tok pastorana panapa selawat kadin tok mungkin bisa dicatat mungkin Allahumma salli ala man ruhuhu mihrabul arwah wal malaikati wal kaun. Allahumma salli ala man huwa imamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala man huwa imamu ahlil jannah
min ibadillahil mu'minin. Telur garis. Allahumma salli ala man ruhuhu mihrabul arwahi wal malaikati wal kaun. Allahumma salli ala man huwa imamul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli ala man huwa imamu ahlil jannati min ibadillahil mu'minin. Maos kadin tok sarang reng sepolake, maos kadin tok sarang reng sepo bine babanya nyatakin kena foto nah, insyaallah nak foto nah paring cap-capan barokah sarang pada bi Siti Fatimah Az-Zahra kebangga sarang kajeng Nabi kebangga sarang tan kula ban panjenengan tadi nak foto sesoleh solehah setetika pungaan fid dini wad dunya wal akhirah amin Allahumma. Harap tertan sangat badan kaula amul jakin nyon sepor tidak batas ya. Mungkin cuma kadin tok sebisa torakin atas setiap salah lopot kurang langkah pun yang sepor akhiran. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.